1984 di tahani bagi 6 sidil parliamentary amendment nanggi khasang sal alasin ABC sal meeting sebelum observation take apply to same bukan online bagi semua ini party ini banati sawai और सालनो गरम दिनाय चिनर खाइसे फैजा गरम दिनाय चिनको इएम तेयो सपोजो कमिटिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट ए ब्लक कमिटिनि PWF नि आदंग तेयो ते बीसीनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर तेयो वारियर्स ब्लक ते ग्रुप कमिटि नि बरबो दङ जरन हामबाय ताउ आं जरायनाय चिनि गरम दिनाय इएमनो Estihi sengno taringdi Tripuri hanai ringsidi Tribal hanai taringdi Tripuri hanai ringsidi Seven is with the Tiprasani Ambulan, the Mani Arab Momasin Boro, only Langmar Lanka, Buma Buma Basakamaka, Buma Binik Basakamaka, my kind of Jawari Chipino, in your money, Corners in Galaki, Mutimaka, I'm the final level of North to Kabu, Pomorna kelai hai khede seba pomorna kelai sini sini mengkai sasi Tripura hani Tripuri esti sengno taringdi Tripuri hanai ringsidi Tribal hanai taringdi Tripuri hanai ringsidi Majority, engai thangka minority. Tongmani sung majority, engai thangka minority. Sija nokja janai ro, wan sogui nai di tabog ni ro. Sija nokja janai ro, wan sogui nai di tabog ni ro. Sini mengkai sasi Tripura hani Jaman mani abang tejeng koglam kanai jeng jorari nai borong kenang ini iem ini Robin Raja Burma atau abang tej jotono pungkaham jotono hambai ini dari kathar sal cini Tiprasani bagai tamni himba 1984 साल ni 23 तारिख আগস্ট भारतनि राज्यसभायाव चिनि TTADCनि संविधान संशोधन खालायो भारतनि संविधान संशोधन खालायो आ दिनाव चिनि तिप्रासानि बागै कायसा कतर कायसा जेराव नियाखा आइन पास खालामजाखा जे आइन खा
ত্রিপুরা हास्टेनि जों साइ थांखांखाय जे 10,491 बर्ग किलोमीटारनि बिसिङाव 7,132 बर्ग किलोमीटार चिनि त्रिपुरा सानि बागै भारत सरकार कैसा आरि बयखा बाहायके बजाखा बाहायके मानखा लाइबुमानो खुरसा उइनायखा अंखाय बेलायखनो वाना मासिंसा म दीर्घ बछरत 1967 नि सिगां भारतबर्ष जातीय दल रक त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सानो मोथांमालिया 1949 अक्टोबर परे भारत बायजों अंतर्भुक्त अंगै त्रिपुरा हास्टेव जेभावे फातारि बरक बदल बदल फाइका आरो नहयते मुक्त मानानि बागै आज अरावत काइन्ट कपराव चिनि सदरनि नचिन मोबाइल चालिया सदर टीयूजीए जर्मंखा आ टीयूजीए जर्मंमा जागाव शुधु सामाचरण त्रिपुरा बा ग्राव कुमारी आं नगेन्द्र जमातिया संसिमी तंगलिया स्वयं दशरथ पुण्य फाइका परवर्ती समय बो आरो ने खारि थाका आरो नि हयते बो टीयूजीएस नो याकरि थाका तिनी तामनि बागै सिक्सदुल मासान का जरा तरक तरक हाक माखा कोनो प्रोटेक्शन करिका पंचो त्रिपुरी न चिनि बुबाग्रा हजार हजार कानि जे रिजार्व फेक्लामन आबु पुण्य साइजाका कान मुंकुरिका चा मुंकुरिका कक करिका आबनो किबली मानानि बागै त्रिपुरानि जत्त शिक्षित अशिक्षित फांथं आजराव थानसां लायो आन्दोलन खायमानि बेलाय कष्ट मानखा जरा जों पुइलानि सिमी मानजायगा फाना 1974-76 नि हयते जों मानजाखा जों खुरसाथाय दं अ जागा चिनि एलाकानि न अ आन्दोलन जेसेकाबो बन्द खायना बागै फातार सारक चिनि त्रिपुरा सानो हुस्कानि रुइ नरक नुख्रा चिनर बद्ददेव बर्मा 1982 सालाव बुथारजामोन बाहायके बुथारजाखा बो खरकसे इलेक्टेड एवं चांदपुर आप्रुत एकटासी चांदपुर ताव तीन टांखा इलेक्टेड खरकसा गावसभानि मेम्बार एवं बो देबरा अंचल कमिटी आप्रु आरो नि बो खरकसा सम्पादक अमाय खायै आश्रम देबरमा बुथारजाखा अमायके गोबां मानसिनि बरक सुदु रिलेटेड अर गुणधन रियां मधुमक नंदलाल रियां आमतै खायै टीयूजीएस नि आंदोलन जदि बंद खालायमांखाय निनि जे मानथाय निनि जे चाथाय आबो बंद खालायमानो नोंथाय चिरिखक माया जात खायना बागै चक्रान्त खायना हायपानो केबो बाथागै दंलिया दांगा नांखा हजार हजार बरक थैया बुथार जाका जेलस अफ जाका आबोनि परेसे तिनि केंद्र सरकार खुनजुकायै एक नागारा 7 दिन बाजार थांलायलिया जों बाजार थांया करिनाय जों बयकट खायगाथाय चालिया नंनि माइ चालिया नंनि मुखेतों चालिया नंनि नरबाइसिं बाजार आबोनि परेनो चक्रान्त खाय 1980 सालाव जुनि दांगा खालायरिव आप्रो बामफ्रोनि मुख्यमंत्री निपेन चक्रवर्ती একটা चक्रान्त তিনি ভাই প্রায় 40 বছর আজরা তাম নুখাসং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী জয়েল সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাইরেক্ট হরই একটা কমিটি গঠন করে তা মনে বাগে ওর দাঙ্গা না না এই যত কিছু নেমেন পড়লে ওর ফাতার সারনি সমস্যা বরং जों প্রটেকশন মা খাইছে নাই প্রটেকশন খাইনের বাগে টিউজিএস করাক যেহেতু বড় একটা এগ্রিমেন্ট খা 1982 সালের এগ্রিমেন্ট নই ভাগ কেসারো 2 বছর দইরিলিয়া তিনিয়া খানা খানায়া তিনি খাইতে খাইতে আজ ওরা চিনি দল সবাই তালামখা টিএসপিবি গঠন খাই তালামখা এমডিসি 13 জন তমনছে 6 জন তালামছ থাকা আমতির গঠনা কি করে এই বুনো তঙ্গ এবং ইয়াগুলো 1984 সালের 23 তারিখ আগস্ট রাজ্যসভা 17 তারিখ আগস্ট সংখ্যায় লোকসভানি পরে ন রাজ্যসভা পাস মা খাইও দুইটা কখনো পাস খাই তিনি 1985 সাল এপ্রিল মাস ও আইন কার্যকরী ইনকা অকার্যকরী মানে পরে তাবু 40 বছর কাকা হাইপানাসন খাকা মাবাই ত্রিপুরা সার খাকা মাবাই
কিন্তু দীর্ঘ 25-35 বছর যে ক্ষমতা তনায় সরকার বরকনি ও আঞ্জনি বরংনি ফাতার সারংনি কুবুদ্ধি বাই जों কিন্তু এডিসি এলাকাও যে ডেভেলপমেন্ট খাইনে কক দंमोन এডিসি এলাকাও जों যে সাংবিধানিক যে অধিকার মানা কক দंमोन আও কিন্তু সিমালিয়া একমাত্র তব ফানো একটা বন্ধ্রপ একটা জায়গা আলাদা একটা প্রশাসন খাইনা মাখা যে প্রশাসন তুইন जों সেখানে আবু বাইতা বুংয়া তিনি একমাত্র তাও মুথাংজাং নাংকাই আলাদা সে রাজ্য নাংছিনাই এডিসি এলাকানো তুই ফানো এডিসি এলাকানি ফাতানি বরং তুই এডিসি এলাকানি गोबां हापुं हाथाय दैमा दैसा दंखौ आ जागा बरनो तुइ फानो उलरग फानो जेखाने दङ बनो डिलिमिटेशन खायै एडिसि एलाका तुइ फानो आलादा राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खालामनो बागै दिनै चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे दिनै आन्दोलन चलि दङ थाखाय 2023 चिनि बुबाग्रानि थैफांबाय जों फाइमालिया ठीक दं ताই অন্তত 3 থেকে 4 জন ফাইखांखाय কিন্তু তিনি त्रिपुरा मथानि न হয়তো খরকসা চিফ মিনিস্টার কামু বা চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মানে সহজন খামুন তাবো গক কেন্দ্র সরকার আলোচনা চলি দङ তাও পর্যন্ত ফাইনাল কোনো তা তানে বরক বাই जों এগ্রিমেন্ট ইয়াखौ হাইপনা একটা আলোচনা চলি দङ जों যদি থানসা তংखाय जों যদি কারাক তংलायखांखाय जों रां फैसा लुप लालासनो याकारै काराक खाय बासै तंमांखांखाय चिनि थिनांनि स्राय रंनि बागै चिनि थिनांनि बुसाबुति रंनि बागै কিন্তু मुंसा मानसिनाय কিন্তু आबसे চিনি বরং তাবো বিভিন্ন লুপ ফুনুগই রাং পয়সা চাকরি বাকরি বকর সকর তাতাল কক সাবই जों बाय जोंनो ताव खेला खायनो नाय दंरन फादार साइन बरक बनि बागै ताई बारा কক साया बेलायखेनो तिनि बरकाथाल अम बेलाय कासाम अफिस म बरकाथाल केन्द्र खलायनो तिनि जातीयतावादी आन्दोलन असदरनो बेस खायनो त्रिपुरानि प्रथम लाइबुमाव कायसा लाइबुमा सुइजाक माने अब जुगे जुगे तंनाय তিনি মুতুমাখো তিনি নগেন জমাতিয়া থিয়াকো হরিনা দেবরম যেইবা কক সাইতং কোনি অবদান দङ रावरि आं दङ गोबां मा दङ आबुनि बागै आं बरंनबो तिनि যারা থিনে রনবো খুলুমবো মুতুম খাयै যারা কথাং তंनाय रबो बंनबो खुलुमबो এবং गोबां मा बुरि रक साया नंया कारै যখন চিন বড় রমজা খামাও দাবিনতি আফ্রুবো जों नुखा চিন बुरि रक बुसुक जरातै आन्दोलन ताख्लायबो ओ 2-1 বছর 2021 नि चिनि एडिसिनि चंमारिनि पर ताख्लाय पर्यन्त बुरि रक स्ट्रं दङ ओ बुरि रक क्राकमा तंनाय इयत रक क्राकमा तंनाय ओंखाय जों फियक जानाय जों जदि आयं इयां ओंखाखाय जों हयतो जों फियक जानानै लेरनाय जतन हामबायरुय आनि किसा कक समानाव रंपायका वेलकम बुबाग्राय वेलकम हामबाय